Voilà. Organisationnel. Alors, je vous demande à tous d'être très attentifs. La troisième partie de soirée va être entamée. La partie assez primordiale, parce que comme vous le savez, vous avez posé un certain nombre de questions concernant la culture djaranké. Nos parents ici présents ce soir ont reçu toutes ces questions et ils vont y répondre à tour de rôle en fonction des thèmes abordés. On a un invité qui vient d'arriver, qui est un expert sur la culture djaranké, on peut le dire comme ça. Et aujourd'hui, il va prendre le temps de nous expliquer l'origine de la communauté djaranké. Je vous demande de l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Baso gema micro ka kali nya tin jamana yo ya ire ja ali ire ja voilà voilà donc na ro no ta ha afa Salman Salman, s'il te plaît. Voilà. Comme on l'a dit tout au long de la soirée, le djaranké est réputé pour son savoir sur l'ondom de la religion, pour avoir répondu à la religion. Donc, on se doit d'introduire cette partie de soirée par une lecture de quelques versets du Coran. Donc on va demander à tout à chacun de faire le silence absolu, s'il vous plaît. Hein? Alors. Est-ce que je pourrais avoir des bouteilles d'eau pour la scène avec des gobelets, s'il vous plaît? Selman, représentant des orphelins de Guinée. Awa, il connaît l'écho. Pour la présentation, voilà. Donc, je vais là où hôtesse ya sira ke tu ara na tie do tia ni goble al ko ngana sikit na ke val sinto sinda bravo ouais c'est comme ça c'est ici il y a bravo bravo voilà donc Salman Betala Quran daïla la je laisse la parole merci voilà. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Elinamo Salman Fadiga. Donc, Stefano Diaspora, Mohamed Valeti. Donc, moi je représente l'association des orphelins de Guinée. Donc, je vais venir envoyer la regard. Donc, Inch'Allah, on fait la Ayo Tanzal Karana. Il y a un caramo au final. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي من الصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من
ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا صدق الله العظيم بارك الله فيك الله أكبر. Merci Salman, il est arrivé. Voilà. Et le voilà, j'en ai un micro basso, basso gema, basso gema, basso. Salman Fares, Fadiga. Viens. Il a une voix de ouf, hein? Alors, à mes côtés, une personne qui a été d'une Lingan de Malais. Kouradan la fédération organisée là, qu'elle a dit qu'elle a posté le bel bata défini. On connaît des mots de métier. Koussia même de Magnalon, qui le mène à quelle affaire. Et de dindi le mène à Fola pour te rendre à Djangaya, Sfadi, Dokotania. Faut te faire un affaire à rouler, donc bel bâton. Nadam Mira, c'est notre tala, mais c'est un déma, nous venons de démarcher top. Ok, pour alco Keba, c'est notre déma là, on a Iran Kawandi,
kusema nyaswani langayato n'attendons pas dans l'état car qu'elle n'a pas renti et franchement à rendre mal sonin tilamen ko asimbe mbakili koko ni maminyano asimba sino donc alsi mbantara la la rambulo go sai adwaye kana adwaye tunga kumusutia بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بارين جا حمولو بيندي سيوارنا تبتك بata jama senu be konto kontoro dan tanna khalifu luman na keba kendolu mi jani sene jante alla jama barako bata bulato khairu bata bulato ka tugu morjana sene ja orna man sene dingirato ala hakore ne mo la digla jama warka fanam bibi bi khakilo bisikire mo khomililla jahanga ya to bi ninsen nasin si dingira wala di persa berenja katara be karamo karambam fa jabi tubama hadar na bintu jabila tura kilin sansan fa muso ni dinyata ila dinyo aligia madrota de dunya jay ba probo jelale yinna dinke kilim min balota wala mana ban fatu bati bara aha siya de wuli kilin dilay akili met Allahu akbar akili kabrin dindili hijigola ala to isi tantama famanga mira bibi bi khata ja hafuta toba hafu ko jandoro wala hafuta toba ngam firin ngam hakilo firin nyawo nya alay ban fatuba wala ji parce que munna de ku fusi kawando fe na sere France janje asabo ni magol ma na ban fatuba aha mo homi bo filo to ja ana ha mo homi te fanna ja c'est énorme wala ta kabrin din la fanya ngoni woro masito nta samba na silla kunda nta samba jango jango alay ban fatuba tan haray tu ban sa samba maji kabrin sita mafana hanna be nyame ima sa Facebook la tuba karanta ba ko min ngara sa c'est énorme a harmi tali dindi mi be tata nista bon ko banto ta nyame be sewata e ko franchement comme bata sewa wo pro wal sana je sabe da altara matara la jama matara al hadwa si bayani ta kendi ala fasi ne jamaiya amina ala jama selu lo ki ba selu mi di jam parce que Allah kila sallallahu alaihi wasallam ala qadisa bayin ko al mar'u ma ahabba mo be ni terole nala ale ban fatu ba ala jama wala ma jako ala hal ko fi samante dun kere moldi anyo ko do wo jama senu lo mi di jam Allah haz sidiya dindi baba da binti ana la hadi gundo karamba ana la hadi fa buhari ana ustaz tigiran ke sabo ana la hadi maki bati ana ustaz bafur marsa ani islam jahase usman jama senu militaire na jande c'est énorme ndana ko mo siala parce que France dindingelo atele militaire albata hero de albewa alkana mbul kale nsana ko mo tabi moroma asena dante wala ustadu baso ke ma bita be micro na bulu ase dante wala ke bade pour que na baro dam de dane so ako ala sabana sabana ala sahakatu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa alaykum assalam ya babu barka assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ben jama sino moy mbage kontoro khalisangena naam bismillah a'udzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin
alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mbe jama be kontonna. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ni haje ngado nyon ko hansi gudula masaba. Sewo le mo damante sewo menna. Mo se duwa fanan alakana damtara sewo menna. Ni haje interbelo njambi mbe kumala ala ning alfani ndolo sokota tuba le megen taje hamol han na dijam na wole kata jam na dimba lu tan na di dijam ina ta jidi donc dinge wolu dolu bi jam mido sita tuba dolu bi jam mido man siji dolu bi jam mido sita afrique fa dolu bi jam mido man siji donc ni wolu na tani imade a mbe yalla alhande ma fonse burujo long a wo mutanto le tin na biro to mo bi danje do tanto minto mo na hakilo sita uma nga mira wo mo le fili no te mo menna donc wo kamana nyimo sewo le ti sewo bi sembo hawo surtout ago jana tahaddan te ge menna alay ban fatuba hafizahullah nta halon ne man sijam nata jam ngalo karamo hodu alhalo silo bela jahanga ya fanam barama dole bubi mo so ta mo man so go nyaale ala hako la nyaame na mo mi ata no donc en kila jahul tu sala isa la kila ya isa asuto binu parli haje amanke fem ala hala jamme ko fono donc alay ban fatuba batantula tanturo sufa bela tebe mbalam ni ko alay ba fatu batuma do sa fa on do bal tebe mbalam wala ke jokum ala wonya ma tantula ani jama seno way min bela ta mbi be tantula tanturo harisangela hay bula ifundo la ala sago annabi sago isago ntulu nya be lori itellato dunya jamha alqiyama ilo tanya ku fusila ala be barako dunna wo ko tole surtout ku men na ko de filo jenna abata dindingelu hamme donc na ku du ngi la dindingelu hamme fi ha hammo boyna ala takola donc wala han nasija ala bam fa tubane ala jamaa alhamdulillah rabbil alamin faransi jam tanna tan ngi taraja bar bir ngi taraja dum menna wolu mo nim bi tema man ko to fili soto itigi ju nyaali bo nyaaba ha tu so de tiro ala ha ateda hala do ku men da ko ta bo da ko tole mo hosonta abo da ko tole mo manson abo da ko tole wo mu ala la kero donc on dit bata si jambi ala sago annabi sago isago bena la mikoro la tambilama janne na mikoro la tambiyama folo ikili tan nyinne kamma jama min kasabo na be bi tante nyimbe kili ta ku kili na kamma ala ko fon salo mumbe mutari etelo ha nonne ntolo bi telle ko dol le faram be tolo faram ko bari tede ha no hadan kamna na nada tan ntolo talonna etelo ha min fon tolo yen ntolo faram dan tan min be tolo faram ko ma wol faram talonna donc dunia fon ala tambi nyo mane wala ha ke na kili ahana nari abunya benyin neto ahana doi tanye jahanga ya kenyama woro konto filo be mutari bi tinninge lulla ala hala siamanto kudo lubije inta fahamuri kudo lubije haribe kudo londinga to barabe mankeri ima donc wo ko folo mu munti ko jahanga ya hata par exemple ko memba la soirée litilo iha jaha basigi ajen senta ina ta fundu sigi ajen senta ina ta tuba donc tuba no boje ke kan non ne bi hanaga be be giri di kam fam ba hari muso be dimba ya be membu tuba bi na be ji na jirita dinga wo na be gata be gata janna kam ma kuma la sida kam giri doje ke kan ne donc abata wuli kala konto filoti anin ke nya jam fana o fana bata wuli kala konto filoti dinninga dugulo donc kono na kili nyinna la fase na nare hana wole do nyasi fanye
faut se dolong ato mo menyi fen fo na nyem wo to jampi men sen na wasato na man katreti wo mo diam ate de mem fola nyem ni se wala muta abe mem fola nyem ni se la wala la na ha fo nyam fana almun kala mutalati menon dara ko ka wandi la siyata abe ka wando kele menya anta mela almun kisilawma abe mem bangela nyen jambi alamun kela mutalati haje nafala fananti donc ni haje dinngeli hi kanda bomma fanaron kanda bo idelu fanamma ngala wuli nyindama ala ko ya hanana ahsene berayin to jam khana fem nyasi fanye men sen nafa dunia jam han alkiyama tan tego ku folo inse danno folo inse mikoro le tambiama otumo nin kolu damu tata misena sumu hatugu kuma kan siama nubije e hajo be binula ate ma fangala minu bi kon to filiri fa se wulu nyabonye na te ta botaje ta san kumba bijam mpata la moti mfan ba fo de bijam wo mu mfan dinnati hajo be wulu fanan na te ani majam a mbemba da ba fatuba ni ala mo hol kurare kola ngajo be wulu fanan na jam donc ni aje jama madem kumo le jeiti kule mointi nsagole face continue sangosa ante dalna ngina ndoroma sangosa nsake sinya killing ala wulo condition ambara wulle nyinna ma ala ko mine benare face wolle fanan nafa hatu go ninga ala si nyohom a itele mi itala italiyen jan tele bolo to sagi da kokam ninga to sagi kokam abene tan abene sila nyohom ma wonyale hambe tulo habulato kuma do bije na futi yen isa na faso ba na man fiye ibe na faso tono donc de hanje jambi wol mo be pem moti be ba lay bamfa ala sagwa an sago asago ana da jamaa ni haje ni makili ko le jeyti wol mo hambe be fundula assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Naam.